Pozdrav svim prijateljima kanala Balkan Paranormal. Zahvalan sam vam na tome što odvajate vreme kako bi posjetili moj kanal, kao i na podršci koju mi pružate. U ovoj epizodi ispričat ću vam priču koja se odigrala 50. godina prošlog veka u susednom selu, u periodu kada su širom države nicali seoski domovi kulture. Vladeta, tada mladić od 20-ak godina, važio je za hrabrog i odvažnog mladića. Krenuo je na igranku, uza njegovo selo, susedno selo, što će reći drugo selo od moga. Bilo je to u danima odmah nakon Božića, što će reći u nekrštenim danima. Dom kulture sveže izgrađen, a u domu naroda koliko voliš. Tadašnje igranke po selima bile su idealno mesto gdje bi se sklapala nova partnerstva, prijateljstva, a i brakovi. S tom mišlju vođen, Vladeta je pred veče sa još par momaka iz svog sela pešice išao na igranku. Prekim putem kroz šljivike, šume, njive i livade, dom kulture u susednom selu bio je udaljen oko 6 ili 7 kilometara. Bilo je snega, ali ne u onoj meri kako je to umelo da bude u tim danima nekih prethodnih zima. Uz priču o tome kako će se lepo provesti na igranci, mladići brzo stigoše. Muzičari su već svirali, dom se brzo napunio ljudima. Vladeta i njegovi drugari su se lepo, a onda je došlo vreme da se pođe kući. Bilo je oko 1 sat. Negde oko 2:30 mladići su stigli u svoje selo, deleći utiske sa igranke, kao i do mesta odakle Vladeta nastavlja sam ka svom kraju sela. Naime, selo je bilo podeljeno na krajeve. Imao je nekih pola sata, možda malo više, do kuće, od mesta gde se rastao sa drugarima. Nije se Vladeta ničega plašio, što zbog toga jer je bio zagrejan pićem sa igranke, što zbog sekirčeta koje je nosio pod kaputom, po čemu je kasnije i bio poznat. Ali to je neka druga priča. Kako bilo, Vladeta, iako pripit, lako je koračao putem koji je vodio uz rečicu, kada je iza sebe začuo šum nalik na tup pad. Okrenuo se. Nemo da vas guja ujede, znate da imam sekirče, reče Vladeta ozbiljnim glasom, misleći da se to društvo poigrava s njim, želeći da ga uplaši. U tom trenutku osjetio je da mu je nešto skočilo na leđa. To nešto kao da imalo kandže i na rukama i na nogama, jer ih je osjetio i na slabinama i na licu. A toliko je to bilo teško da je od tereta posrnuo, ali kandže koje je to čudo zarivalo u Vladetino lice, slabine, grlo, čak mu je hvatalo i Adamovu jabučicu, činile su da se on pokori volji tog čuda. Nije ni sekirče mogao da dohvati, iako se očajnički trudio. A to čudo reče onostranim glasom: Hajde, konjiću. I navede ga da se kroz kojekakav krš pusti do korita rečice, pa preko same rečice. Rečno korito je bilo kako gde širine od 4-5 metara, a voda tih dana ledena, dubine do struka. Očajan, izgubljen od straha, prešao je Vladeta rečicu i uđe u njivu, pa nastavio u pravcu koji ga je vodio daleko od puta kući, a bliže ka šumi, dok ga je taj stvor jahao i režao. Nije Vladeta više ni gledao kuda gazi. Mislio je da se živ neće izvući. Osjećao je mlada stabla koje je kačio ramenima, grane po licu, suvarke koji su krckali pod njegovim koracima. Znao je da je u šumi, ali ne i u kojoj. U jednom trenutku Vladeta više nije imao snage da nastavi. Srušio se
Uprkos bolu je to čudo nanosilo, zarivajući mu kandže u slabine i grebajući ga po licu. A onda se začuo petao. Zora kao spas za Vladetu. Odjednom, kako dođe, tako i nestade taj teret koji je osjećao na leđima. To čudo uz demonski vrisak bukvalno je odletelo. Čulo se šuštanje krošnje obližnjih stabala, pa još jedan vrisak malo dalje. A nije Vladeta imao snage da se okrene i pogleda šta to beše. Ležao je na stomaku neko vreme, a onda je shvatio da je mraz i da će se smrznuti ako se ne pridigne. Pridigao se, gledao je oko sebe i s mukom pokušavao da se orijentiše. Kroz ogolele krošnje drveća naziralo se brdo, a na brdu domaćinstvo. Znao je i čije je. Svetlo na banderi je bilo uključeno. Domaćin je već poranio da stoku namiri. Prepoznao je i šumu u kojoj se nalazi. Nije bio daleko od puta ka svojoj kući. Već se razdanilo kada je Vladeta stigao pred svoju kapiju. Vladetini otac i majka, koji također već behu poranili, čuvši da neko otvara kapiju, izađoše iz štale i ugledaše sina, poderanog odela, izgrebanog, mokrog, promrzlog, preplašenog, umornog. Crni sine, zapeva majka, pa šta to bi s tobom? Vladeta ništa ne odgovori, već posrnu. Brzo ga uvedoše u kuću, utopliše ga i upitaše šta mu se to desilo i što je kući sa igranke toliko odocnio. Vladeta im ispriča sve, a roditelji mu poverovaše. Vladeta je tešku i jaku prehladu zadobio nakon ovog događaja i jedva nekako pretekao. Vladeta nije više sa nama, a meni je ovu priču u avgustu mesecu 2013. godine ispričao. Zahvalio bih svakom ko je saslušao priču do kraja i nadam se da vam se ova priča dopala. Ako želite da podržite rad kanala Balkan Paranormal, najbolje ćete to uraditi tako što ćete zapratiti kanal, ostaviti komentar i uživati u pričama koje sam sakupljao godinama, a može se reći i decenijama. Pozdrav, do sljedeće priče.